हेलो हाय नमस्कार मुझे ज्योतिरंजन बेहरा मोर पुणी गोटे यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने देखुए ये हूँ बेंगलोर में आम जो जगार मुझे रोची तार भिड मुझे आपण मानक भिजुआल देखी आज है 10 तारिख यही 12 तारिख दिन मुझे बेंगलोर छाड़ी जेहेतु पलैमी मोर ये भिड बहुत स्मृति मन रबुदिन आपण मैंने देखिपे बेंगलोर दृश्य मुझे आपण मानक देखा आपण मैंने देखु ये जगार मुझे रोली आपण मानू पूरा वीडियो मु आपण मानू देखौछि देखंतु ये बहुत सुंदर वीडियो आपण मानू देखौछि। जो रूम रे मु रोथुली वर्तमान आसिकी से रूम रे मु पहुंची गली। ये होछि बेंगलोर रो वीडियो। बेंगलोर रे आमे ए जगह रे मु रोथुली आ बहुत भल रूम टा किछि असुविधा नाही। आजबेस्ट रूम हेने किंतु बेंगलोर क्लाइमेट तो आपण माने जानिथिबे एते खराब नुहे आउ तथापि बहुत भल क्लाइमेट बेंगलोर रे। आ जो रूम रे मु रोथुली बर्तमान से रूम रो दृश्य मु आपण मानू देखौछि। एपटे आमर प्रभु जगन्नाथंकर फोटो अच्छी। मु बर्तमान एबे गाधेकी ठाकुर को पूजा कली। आउ जेहेतु 12 तारिख दिन मु ए रूम टाकू छाड़ीदेवी आउ तेणु 2 वर्ष हेलाणी ए रूम रे मु रोथुली। तेणु 12 तारिख दिन जेहेतु मोर लास्ट तेणु 12 तारिख दिन मु ए रूम रू छाड़ीदेवी। तेणु बहुत मिस करी ए रूम को कहीं 2 वर्ष हेलाणी मते रूम दाना दूला। तेणु जेहेतु मोर सियाड़े गोटे जॉब मोर हो जाऊँगी तेणु ए रूम रू मु 12 तारिख दिन पलैबी। यह हूँ मोर कथा। तेणु आपण मैंने देखुए भल रूमटा किसी असुविधा नहीं बहुत बढ़िया रूमटा कारण मुझे 2 वर्ष है ये रूम रे रोथुली। बहुत सुंदर रूमटा आपण मैंने देखुए तार बाहर दृश्य आपण मानक मुझे देखौछि। ये जो साइकिल अच्छी जो मैंने ड्यूटी जाऊँगी ये साइकिल नहीं कि ड्यूटी की जाती आ बहुत सुंदर रूमटा आपण मैंने देखुए। यही रूम रे बर्तमान मु रोथुली। ये रूम रो भीतर दृश्य मु आपण मानक देखैबी। देखंतु तेणु बेंगलोर क्लाइमेट बहुत बढ़िया। तेणु किसी असुविधा नहीं। बेंगलोर क्लाइमेट बहुत सुंदर क्लाइमेट। तेणु आपण माने जदि जगिकी चली पारे ताने बहुत भल हम आ बहुत सुंदर क्लाइमेट बेंगलोर रे। तेणु निहाती भाव में आपण जो मैंने आसुँच बेंगलोर निहाती भाव में आपण मानकर मोर पूर्व वीडियो रे आपण मानक मु जनईली चिन्हा परिचय व्यक्ति जरिया आपण मैंने आसतु आपण बंधु जनक व्यक्ति जरिया आसतु अचिना व्यक्ति जरिया आद बेंगलोर आसतु। तेणु एपटे आमर रोसईवास सब होता एपटे मुझे आपण मानक देखौछि तार वीडियो। एपटे आमर रोसईवास आउ खाया पीवा ये तले सब होता खाया पीवा दृश्य मुझे आपण मानक देखौछि। खाया पीवा आमर तले हुए शोइबा भी तले हुए कारण जेहेतु एटी पलंग फलंग पकेला बेलू मुख्यतः ये गोटे बड़ जिन हूँ कौन ना छाड़ पोक। जो छाड़ पोक आमर हुए बहुत मात्रा छाड़ पोक एटार हुए। तेणु जेहेतु आम से बेड फेड किसी पकईनु आम तले सप पकईकि आराम से आम शोई जाऊँ किसी असुविधा ना। यह हूँ कथा। आपण मैंने देखिपे तो मुझे मानक ये रूम रो वीडियो मुझे देखौछि। बहुत सुंदर वीडियो आ बहुत भल रूमटा थिला। आ मुख्य बेंगलोर 3टा जिन प्रोब्लेम गोटे रूम प्रोब्लेम गोटे पानी प्रोब्लेम आउ छाड़ पोक एते संख्यार छाड़ पोक प्रत्येक रूम रे खाली आम रूम कथा मुझे कहूनी मुझे रोथुली प्रत्येक रूम रे बहुत मात्रा छाड़ पोक रही। तेणु यह हूँ डर न आउ प्रोब्लेम किसी ना। आप चिन्हा परिचय व्यक्ति जरिया आपण मैंने आसिकी ड्यूटी करेंगे बहुत भल आपण मैंने भी पैसा कमे पारे ता भी बहुत भल किसी असुविधा ना। यह हूँ मोर कथा। तेणु निहाती भाव में टिकी टिकी वीडियो मुझे देदेवि जेहेतु बेंगलोर छाड़ी बर्तमान पलैबी आउ बेंगलोर आसबि ना। तेणु से आपण मानक बेंगलोर अपडेट मुझे किसी आपण मानक दूची। यह हूँ कथा। तेणु यही रूम रे आम रोथुलु आ बहुत सुंदर परिवेश। मो कंपानी बैग आपण मैंने देखिपे FIS रे मु जॉब करी। तेणु यह हूँ मोर कथा। तेणु जेहेतु 12 तारिख दिन मु पलैबी तेणु बहुत दुख लगुच कहीं यही रूम रे मोर 2 वर्ष है आ गोटे कंपानी भी मोर 2 वर्ष है मोर कौटी चेंज चांज कर यही रूम रे मु विदाय नौची। तेणु यह हूँ कथा। आउ किसी असुविधा ना सब भल। आपण मैंने देखिपे यही तले आम सब शो बेड फेड आम कि पकाऊना
ଏଇ ତଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ସପ ପକେଇକି। ଆଉ ବେଡ଼୍ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ କି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛାଡ଼ ପୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ରୁମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ ପୋକ ଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଛାଡ଼ ପୋକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନା, ବହୁତ ଛାଡ଼ ପୋକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବିଷ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଗରମ ପାଣି ଛାଟିକି ଏସବୁ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଛାଡ଼ ପୋକ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବେଡ଼୍ ପକେଇଲେ ଆହୁରି ଛାଡ଼ ପୋକ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଗଦି ପକେଇକି ଆମେ ଶୋଇବା, ଆହୁରି ଛାଡ଼ ପୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତଳେ ଆମେ ସପ ପକେଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ହେଇକି ମୁଁ ତ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ କଟେଇଲି ନା ନାହିଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପଳେଇବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏ ରୁମ୍, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦାନା ଦେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିମି ଏ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ବି ଥିଲା, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ କରୁଛୁ ଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ କରିକି ଖାଇଛୁ। କେତେବେଳେ ମାଛ, କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା, କେତେବେଳେ ଭଜା, କେତେବେଳେ ଦହି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, କେତେବେଳେ ପକୁଡ଼ି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆମେ କରିକି ଖାଇଛୁ, ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମ ନିଜର ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଦାନା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେ ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ରହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାଇଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କେମିତି ଚାଲନ୍ତି, କେମିତି ଚଳନି, କାହାକୁ ସଡନ୍ଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇଦେବେ, ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାରୁ ମୋର 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ସାରା ଜୀବନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ, ମନେ ରହିବ ବେଙ୍ଗଲୋରର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ବେଙ୍ଗଲୋରର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ଲେସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ବେଙ୍ଗଲୋର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥଣ୍ଡା କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଚଳିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟଟା ବି ଆମ ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ରୁମ୍ରେ କିଛି ନ ପାଉଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ଘିନି ଆସୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା। ଏଠିକାର ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ପୁରା ଲମ୍ବା ଦାଣ୍ଡିଆ ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 3ଟା ପିଲାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ 7,000 ଲେଖା ଭଡ଼ା। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ।